सागुन जोहार सार सागुन टीवी नेले कान आजमे कान सानाम को के सागुन दारामिन बाडा जोय बना इनके सुब्दा मुर्मू आसो अन सानाम को नापाय गे मेना बना और नापाय रे बन ताहे कोमा तिहिना खबर को द हुयु काना 2023 बेलदा आंतर्जातिक साहित्य परब रे सान्ताली अनोड़िया को अनोढ़ा को पढ़ाव के पश्चिम बंग सरकारी कर्मचारी जंतर मंतर रे इंग्रेजी माहित इरल और आरे एप्रिल बारगेसाय बारगेल पे हिलो बारसिंग पश्चिम मेदिनीपुर हनत बेलदा रे हुई सेतना पाहिल सेरमा बेलदा आंतर्जातिक साहित्य उत्सव से सावहेद परब नोआ दो बांग्ला सावहेद रेना आंतर्जातिक सावहेद परब कान रे हो बांग्लादेश सावते भारत दिसम रिया एटा एटा पारसी रेना सावहेद सिरजन अनोढ़े सावहेद चेतान गापालमाराव होको दोहलेदा सान्ताली पारसी रेना अनोढ़े पढ़ाव आखड़ा होको दोहलेदा सान्ताली पारसीते अनोढ़े पढ़ाव लगित नेवता को नाम लेआ जतो मानोतान मानोतिये न्यूम उरुम अनोढ़िये को मैं आवाज तुम बचे इन्या नितुम दो अर्चना अच्छा हम का क्लास में क्लास 10 अच्छा वो तो करता बड़ा मोइस ये तो पोस्ट ऑफिस थाना होना कलई में पोस्ट ऑफिस बड़ा थाना दातुन जिला पश्चिम मेदिनीपुर अच्छा नवा स्कूल ना इतुम बचे बेलदा प्रभाती बालिका विद्यालय अच्छा कता होना भागी जे हां भाई हम तो माने हापेन गिदे नो से तो स्कूल पे पास लेखान आ टाइम तो चेक पढ़ा बान डिसाइड ही कना मान डिसाइड हुई कना अच्छा नो ये नोडे नो आंतर्जातिक कविता उत्सव रे आपे पे एने कना पे आपे नो चेक पे बुझिदा हाडी भागी चेक पे एने कना सान्ताली अच्छा नो एने दो को चेक पे आने निजे aman itu राखी हम oka ta mo amanda इन्या तो baligidi oka re नया ग्राम से अच्छा kira tu सालबनी salbuni tara noda am pahak kana no je noda ape ko enek pe do no enek ko ka sana kap ya ale nije tege ape nije tege a 3 din laha no onka training pahta leda training jasti banga to 2 saptah no je pe enek to cheka pa bujida bhagi ge apa nongka jaha ko benek barai gya ar cheka pa pahak kan ta mona bhagi gya acha mai amak itum do sagota hem oka to mora khorika khorika cheda tu असुर हाटा अच्छा असुर हाटा रे को पहिल को लैया जे असुर को तहला ना हां अच्छा नो जे एने सरिया पे उदु ए दते नो कविता उत्सव मना मंच रे ओकय उदुते आपे तगे जुते अच्छा का पे बुझी दना पे भागी और हापेन दी होनो का पे ने सरिया सेरेन पे बड़ा से बंगा
हाँ मैं आवाज तुम चेक अच्छा निचोल झरना मुर्मू आम चेम चिकी तबना बाहर कना अच्छा नोका आदे निचोल झरना नो अकोय नितुम गत मिया अच्छा आम बाबा नितुम गत आम बाबा नितुम चेक अच्छा पढ़ा काम चेक लका तेहें जे नोडा पे एनेज सेरेñ दा से को उदु दा चेक का बुझिदा मा एनकान पे आरो नोका भागी के पढ़ा तम पे नि आसा दो के तेहें दो इनका गे हां जोहार उनको दको होयो काना दाशरथी माझी लक्ष्मी मांडी डॉक्टर गुहिराम किस्कू सुनील कुमार मुर्मू अमल हेम्ब्रम और सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम ताको सान्ताड़ी अनड़हे पढ़ाव आखड़ा एतोब लाहा सान्ताड़ी सेरेñ तालाते एने उदु लोटा दाते सान्ताड़ी अनड़हिया कोको आतांग दाराम केद कोआ बेलदा प्रभाती बालिका विद्यापीठ रेको पढ़ाकान मईते को बारगेसाय बारगेल पे बेलदा आंतर्जातिक सावहेद परब रे सान्ताड़ी अनड़हिया को ओकालिका अनड़हे को पढ़ाव किया अनड़हिया को आतांग दाराम रेको ताहेलेन मई ताको सावहेद परब रे नेवता एमगी गमके साउते सेटेलेन बार हर न्यूम उरुम अनड़हिया किन लई लेकाते नुकु जतन को चेक को लई किदा कैमरा पारुकिया प्रसेंजित मुर्मुआ कैमरा रे साबाकान ओना खबर रेतेट गेबन नेल लेगे आरबन आंजम लेगे पश्चिम मेदिनीपुर हनत बेलदा खन ब्यूरो रिपोर्ट सारसागुन टीवी আজকে এখানে আপনারা কি মানে কি সাহিত্য অনুষ্ঠান করছেন এটা মূলত বেলদা আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব এখানে বাংলা ভাষা ছাড়াও সাঁওতালি ভাষা রাজবংশী ভাষা এবং সুবর্ণরেখী ভাষা এই তিনটি ভাষার উপরে কবিতা পাঠ আলোচনা হচ্ছে এবং এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবে বাংলাদেশ ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে সমস্ত কবি সাহিত্যিকরাও এসেছেন এবং এই আন্তর্জাতিক উৎসব আমরা দীর্ঘদিন ধরে চালাবার একটা প্রয়াস নিয়েছি দেখা যাক কতদিন চালাতে পারি এই শুরু বছর এটাই প্রথম বছর আচ্ছা আমরা জানি আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় অনেক বড় বড় কবিতা এবং সাহিত্যের অনুষ্ঠান হয় সেখানে সাধারণত সাঁওতালি কবিতা রাজবংশী কবিতা কিংবা কুঁড়বালি কবিতা এগুলো রাখা হয় না আপনাদের এই ভাবনা কি করে এখানে সাঁওতালি কবিতা রাখবেন না আমরা যেটা আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব করছি তাই আমরা এটা ধরে মানে ভেবেই করেছি যে আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবে বাংলা ভাষা যেমন একটি প্রধান ভাষা তেমনি আমার মনে হয়েছে অলচিকি ভাষা এবং সাঁওতালিদের যে অলচিকি ভাষা বা রাজবংশী ভাষা এরা এই ভাষাটাও সাঁওতালি ভাষা এই ভাষাটাও একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা এবং এই ভাষা প্রাচীন একটি ভাষা এই ভাষাগুলো যে এখন অনেক চর্চা হচ্ছে তাদের কবিদেরকেও আমাদের জানা উচিত তারা কেমন লিখছেন তাদের মানসিক চিন্তা কোন স্তরে রয়েছে এই আদান প্রদানের কারণেই বিভিন্ন ভাষার মানুষের লেখালেখির বিষয়গুলোকে জানার জন্যই আমাদের এই আয়োজন যে সমস্ত কবিরা এখানে সাঁওতালি কবিতা পাঠ করেন আপনি তো শুনেছেন তো কবিতা শুনে কি মনে হলো ওনারা অনুবাদ করেন খুবই আশাবাদী আমি দশরথ মাঝি বা সুনীল মুর্মু সুরেন হেমব্রম এই অনেকের কবিতা শুনলাম ডক্টর গুহিরাম কিস্কু এবং তাদের আমি তো সাঁওতালি ভাষাটা বুঝি না কিন্তু সাঁওতালি ভাষা যখন উনি অনুবাদ করলেন বাংলাতে আমার শুনে খুবই ভালো লেগেছে আমি খুব মুগ্ধ এবং আমার মনে হয়েছে যে সাঁওতালি ভাষা যে লেখা হচ্ছে সেটি যথেষ্ট আধুনিক ছাপ রেখেছে কবিতা হিসাবে। আচ্ছা আপনার নাম? আমার নাম দেবাংশু ঘোষ। আর এই যে কবিতা উৎসবের সাহিত্য উৎসবের আমিও একজন আহ্বায়ক বা আয়োজকের একজন, আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মী অট্ট তিনি রয়েছেন মূল আহ্বায়ক, তার সঙ্গে আমিও এই উৎসবের আয়োজক আহ্বায়ক। ধন্যবাদ। ঠিক আছে গমকে নোডে তো তেহেᱧ ওকারেᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱮᱞᱫᱟᱨᱤᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। बेलदा आंतर्जातिक साहित्य उत्सव हुई तो नोडेन को कमिटी सानताली उन्होंने पढ़ाव लगी हो सानताली कविता पढ़ाव लगी हो मिटांग आखड़ा को दहो लेदा ओनारे ओंडे को नेवता का लेया बेस किछु ओनलिए ओनातिगे हेड सेटर हुई। अच्छा नोडे तो नुकु तो माने बांगाली कना से जे बांग्ला साहित्य रे बांग्ला साहित्य अच्छा नुकु बांग्ला साहित्य रिन हर अब नो जे सानताली अनरहे पढ़ाव लगी आखड़ा को दहो का हम नोडे हे के काम बुझिदा नोआ तो अडी रस्कन बुझदा जे बांगाली कवि को से बांगाली जहाँ को साहित्य संस्था मेना को उनकान को अब को हबुन कना जय सानताली चर्चा दा मेना होना उनकान को हबुन कना को नोआ तो अडी रस्कन कथा नेसिन प्राय मोड़े गोटेन लेका बांग्ला संस्था साहित्य संस्था इनको दिन देना उन्होंने पढ़ाव लगी गलमाराव लगी नोआ तो अडी रस्कन कथा और अडी रस्कन बुद्धा गौरव करते। अच्छा नोडे तो आपे तो अनरहे पे पढ़ाव के तो जरा के सानताली अनरहे पे पढ़ाव केदा से ओला से बांग्ला अनुवाद पे पढ़ाव केदा पे? सानताली पहिले तो सानताली ले पढ़ाव केदा ओना
तायम दो बांग्ला अनुवाद ले पढ़ा करते ले आजम माने ताहे नोडे 3 हर संताली अनोड़े तो सेटल लेना नोडे तो 5-6 जन ले सेटल लेना बड़े तो যেমন শেষ দিনে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হবে। গহিরাম কিসকু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যারা বাইরে রয়েছেন তাদের অনুরোধ করছি দ্রুত মঞ্চের সামনে চলে আসুন। নৌকান কো সেটার নেলে এই পর্বে শুরু হবে। अच्छा नोआ जे नोडे अब संताली पासीना अनोड़े नोडे बन हार के नोआ तलाते अब नुकु तला जे लगा 20 मिनट पासना रा से अब सादस सेटल करना बा नोडे जहां बुझना आरकी दिकु को हो जहां बांग्ला कविता पढ़ा होना ही आजम किदा अब আমাদের এই মূল মঞ্চের পাশে দেখবেন এই ছবির এক্সিবিশন যে আবো संताली অনড়ে এই ছবিগুলি নিতো যাহা ছোট আপনাদের পছন্দ হলে আপনারা কিনতে পারেন। বনু না তো বুঝনা আরকি যখন ইন অনড়ে পড়া জেল কিদেন গোটা হল টি থায়ো কতে এই ছবিগুলি এ নরে বুঝুক কোন যে আবো আর আমাদের এই পর্বে বিল হ মিটাং আলোচনার বিষয় স্ট্যান্ডার্ড জায়গায় বাণিজ্যিক পত্রিকা নয় উল্লাসন চালাক কানা ন তো বুঝুক কানা तला अब साहित्य को मिटन साहित्य मूल्य नापाय अनोड़े कते लेखा कना ওনা লেখা আলোচক अच्छा इया कुकली बेगर आज যদি সমুদ্র ভট্টাচার্য, আমি আমার খুশিতে লই তাপস রায়, আগিন মেনা যে প্রমিশ মাজা কয়েক বছর কো এবং সৌহার্দ্য সিরাজ এই চারজনকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। যে নয় বিভিন্ন সুভদ্রা ভট্টাচার্য, বাঙালি সাহিত্য সংস্থা তাপস রায়, বাঙালি সাহিত্য প্রমিশ মাজা ইনকো হওয়া বড় এবং সৌহার্দ্য সিরাজ আমাদের চারজনকে আমি মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যারা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছেন মনোলি গাওতা বিনা তাদের কাছে অনুরোধ দয়া করে মূল মঞ্চের সামনে চলে আসুন। শুধু কিন্তু বাক্য হওয়া বড় আমরা এই মুহূর্তে শুরু করছি আলোচনার অনুষ্ঠান। अच्छा আমরা মানতি মানতি আমরা কখন বাণিজ্যিক পত্রিকা নয়, হিন্দি ম্যাগাজিন সাহিত্যে নতুন संताली सामना हमटी माने अनोड़ी को हेलमेट आलोचक दाव के नोआ जिकदान के সুভদ্রা ভট্টাচার্য, कथा दमा दो अडी रस्क ना कथा जे তাপস রায়, अंतर्जातीय प्रमीश মাজা साहित्य उत्सव रे जे आले এবং अबो संताड़ के সৌহার্দ্য সিরাজ सेटर कना आले मनेर कथा से अबो जहां को ऑल कथा नोडा बांग्ला तेले पढ़ा जमा को नको अडी बेस को मने केदा जे आले लेकान कवि को अगु दाड़े का लेकिन आले नोडा ले बुझ किदा जे हो जे सांताड़ सावते देखो अबोना पारस्परिक साहित्यिक मेटा निबिड़ मेटा संपर्क लाहा गोड कना नोआ दो नोआ गे मेटा प्रमाण दो हयु कान गया माने मारांग दामान दामान अनोली अच्छा नोका बांग्ला साहित्य ना प्रोग्राम करे नोका आर को क्रम सेम बड़ा कना बांग्ला साहित्य पश्चिम बंग नोआ साहित्य एकाडेमी जहां दलित साहित्य एकाडेमी पश्चिम बंग सरकार जहां होयन ताय पहिला डिसेम्बर 2023 आरो नोआ जहां पश्चिम बंग सरकार दलित साहित्य एकाडेमी जहां हिजु कान 14 एप्रिल होय काना अम्बेडकर जन्म माह दिसे काते साहित्य मेला होय काना पे माह रना ओंडे दो विशेष अतिथि लेकाते रविंद्र सदन रे को नेता कदिया। अच्छा नोआ लई तबन मैं संताली पासी साहेब रे जेमन मानतान दसरी माजी जहां कथा मेन केदा जे नोडे जतो हड़ बाको हाबन कान नोका नेलो काना संताली पासी ना साहेब रे लबिबा धंदाबा जादू भिल किचा नोआ जिकदान चेम नहीं दम नोआ तो जादू भिल कि तो पूरा काना असल ओकय को सत्य गे ओको अनोली दे सत्य गे जहां ओको श्रम को अमेदा नोआ दो होय काना नोआ नेल ले दम तो लबिबा ओको ओका लकाय लइन दाड़े काना ओले बाय ओले जहां लगे चितारे नो संताली चालक काना नेलो काना नेल दो नेलो अरे किछु प्रमाण में हम तो कफे भेज कना इन दो पश्चिम मेदिनीपुर सालबनी खना हे काना अच्छा नितुम लई तो या नितुम तो लोक আমাদের आदानो लई ते आमा मेना आदो लेती ना तो सेरकम बानुत तिनी সাঁওতালি কবিতা বাংলা অনুবাদ সহ একটা পড়ছি। কবিতা পাউডি nyalak gemet samang reti akan hor nyutet khudli re nyapam aste inya noa paudi banar met ke samang se laha akana lob ke gulat chiter aka akana samang re lutur re takero kan samudriya dheu chapol chapol chilkau da koram kolere takiju a bohelo a jion leuke kata jha kate hiju seno dahar re tahe hochowan se dobda korat chuput mit samud gate mesa a inya horn more sire phuleu kate posa daria a koljare hasu takiju a ghane ghane lolo situng taras hosor argon boho setan boise khoida te chimchatur hochowan jion অন্তর রিয়া রাগ্রব সুরুম থেকে জেড়েম জেড়েমান যেতে মা কেটেজ স্বীকৃতে তলুরি হচোয়ান সে জাঙ্গা কিন
ताड़ाम पाउड़ी तिंगु होचुआन सिमित घाड़ी लगी तोपा काते चापाट गिडी रिया रस्कते इन्या अंतर जीवी लादाया सारा घाड़ी बाड्डू जेखन गे हिजू आसामांगरे बुरु हृदय मनेते आपनाराई जेते मा मुकम बुटी रिया डाहार धुड़ी नेलोक काना ओने उमुल दानांगरे डाहार मुचाद रे पाउड़ी गिडी रिया मानतार इन्या आलांग मुचाद रे तोल मेनाआ बिस माखा बाबेते কলকাতার রাজপথে শিক্ষিত চাকরিজীবী দিন পর দিন অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। মূলত এআইসিপিআই অনুযায়ী বকেয়া ডিএ প্রদান করা, স্কুল কলেজ সহ সমস্ত সরকার প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ নিয়োগ, দীর্ঘদিন ধরে কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী যোগ্য কর্মীদের স্থায়ী করতে হবে দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকলেও আজ পর্যন্ত সরকারি প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে কথা বলার তো দূরের কথা দেখা পর্যন্ত করেননি। অপুরন্ত বহু কথা শুনতে হচ্ছে। আবার মজার বিষয় দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্র সরকারের কাছে কুমিরের কান্না কাঁদছেন। তিনি প্রকাশ্যে জানাচ্ছেন কেন্দ্র সরকার নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আর্থিক দিক দিয়ে কোনোরূপ সাহায্য করছেন না। পশ্চিমবঙ্গবাসী কম বেশি একটু হলেও বুঝতে পারেন বর্তমানে রাজ্যের কি পরিস্থিতি। বর্তমান সরকার সরকারি কর্মচারীদের কোনোরূপ সাহায্য করছেন না বলেই কেন্দ্র সরকারের কাছে দ্বারস্থ হওয়ার জন্য উপরোক্ত দাবি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা সরকারি কর্মচারী প্রায় 500 জনের একদল কর্মী দিল্লি পৌঁছালেন। 10 ও 11 এপ্রিল দিল্লি যন্তর মন্তর 2 দিনের অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন। অবস্থান বিক্ষোভে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা দিল্লি যন্তর মন্তর অংশগ্রহণ করছেন কিছু হলেও আশার আলো দেখছেন বলে জানিয়েছেন। তিহিনা খবর ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ। ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।